नमस्कार आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची ओडिशा सरकार डीएनए। तो आपण मान गोटे भल खबर नहीं कि आसी सुभद्रा योजना आप जानते तार किसी अपडेट आपण नहीं कि आसी जहाँ जाना ये वीडियो मध्यम तो आसतु जाना ये जो आम सुभद्रा योजनाटा बाहर तार केबे अप्लाई तारीख बा केबे स्टार्टिंग हो अप्लाई एवं केबे लोक मानक पैसा मिल तो आसतु वीडियो मध्यम जाना। तो सुभद्रा योजना को नहीं आसला एक नुआ अपडेट राज्य में केबे लागू हेबो ये लाभदायक योजना। तो केबे लागू हेबो तो दिल्ली रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा राज्य में खूब शीघ्र लागू होगा जाऊँगी सुभद्रा योजना। तो दिल्ली बर्तमान मझे जाइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं दुई उपमुख्यमंत्री तो सिटी जाइकी किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सहित कथबार्ता होती कथबार्ता होगापर यही डेट सी कहते। तो आसतु क्यों डेट रे सी सुभद्रा योजना स्टार्टिंग करेंगे। तो राज्य में खूब शीघ्र लागू होगा जाऊँगी सुभद्रा योजना। तो केबे तो आसतु जाना। तो सेप्टेम्बर 17 तारिख में राज्य में सुभद्रा योजना शुभारंभ हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर में सुभद्रा योजना प्रथम किस्ती प्रदान करा जिवो। तो बुझीपारे ताले सेप्टेम्बर 17 अगस्ट सेप्टेम्बर तो आमको आहरी 2 मास अपेक्षा करिया पड़िबो। तो 2 मास भितर सेप्टेम्बर पूर्व आपणकर अप्लाई तारीख पलि आसो एवं तार साइड भी मध्य आसबरी। तो सेप्टेम्बर पूर्व आसिले आप सेप्टेम्बर 17 तारिख में आपको प्रथम किस्ती मिल। तो प्रथम किस्ती आम के बुझीपारे 25,000 जो कहता टोटाल 50,000 2 वर्ष लगे 25,000। तो आपको सेप्टेम्बर 17 25,000 मिल प्रथम किस्ती प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर। तो बुझीपारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर में सुभद्रा योजना प्रथम किस्ती प्रदान करा जिवो। प्रधानमंत्री ओडिशा आसी यही योजना शुभारंभ करेंगे एवं यही दिन 5 लाख महिला को यही योजना भाउचर जोगाई दिज्व। तो बुझीपारे तो केबे ना सेप्टेम्बर 17 तारिख में। तो सेप्टेम्बर 17 तारिख में जुलाई अगस्ट सेप्टेम्बर तो आपण अगस्ट मसरू बुझीपारे अगस्ट मसरू स्टार्टिंग हो आरंभ। तो डेट आसबरी तो 17 तारिख सेप्टेम्बर 17 तारिख में आम प्रथम किस्ती मिल 5 लाख महिला को ए सामिल करा भाउचर प्रदान करा। तो बुझीपारे आसतु आउ किसी वीडियो रे जानी परिबा। पूर्त आईन तथा अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन रखिले यही बड़ प्रतिज्ञा। राज्य में सुभद्रा योजना केबे लागू हेबो से नहीं लोक भितर द्वंद्व लगी रही। वर्तमान यही अपडेट आसवा पर लोक मैंने सामान्य आश्वस्त होइछंती। तो बर्तमान यहाँ आसला लोक मैंने जापारे कि एति तारिख में मिल आगुरी जापार ना केबे मिल कौन ना कि भूल कथा आसो कि ना मिछे कहले ये लोक भितर बहुत द्वंद्व सृष्टि होता मनरे। तो ये बर्तमान आश्वस्ति पाई केबे मिल तो ये नहीं मंत्री प्रतिज्ञा देइछंती। तो सुभद्रा योजनार मोडालिटी तैयारी चलती बर्तमान तार मोडालिटी तैयारी चलती तार वेबसाइट तैयारी चलती से साइट तैयारी सारा पर से केमी अप्लाई हम कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार सेटा आसबरी। बर्तमान ये जो सब कहुच्छी डॉक्यूमेंट ये सब दरकार तो ठीक अच्छी लगिपारे किंतु एपर्यंत कहुए ये डॉक्यूमेंट लगे गवर्नमेंट तरफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी जारी करा जाएनी। तो बर्तमान मोडालिटी तार प्रस्तुत चलती मंत्री कहते किसी समय लगे 100 दिन देते टाइम। तो बर्तमान स्टार्टिंग चलती तो वेट करूँ आपने वेट करा पड़ो। तो सुभद्रा योजना कौन ता विषय आप जानते तो आसतु वीडियो मध्य जाना। निर्वाचन समय भाजपा सरकार 21 ग्यारंटी देते निर्वाचन पूर्व भाजपा माने बीजेपी 21 ग्यारंटी देते। तो कौन कौन सी ग्यारंटी थिला एवं या भर ग्यारंटी मध्य सुभद्रा योजना टी कौन। तो से सुभद्रा योजना गोटे सरकार देथिबा विभिन्न प्रतिश्रुतिर पूरण पर उद्यम करुछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तो 21 ग्यारंटी भितर आ भर 21 ग्यारंटी भितर गोटे सुभद्रा योजना जहाँ को सरकार देथिबा विभिन्न प्रतिश्रुति पूरण पर उद्यम करछंती आ भर गोटे स्टार्टिंग करछंती। तो महिला मानकु आर्थिक दृष्टि शक्तिकरण और सेमानक आर्थिक सहायता जोगाइबा पई राज्य सरकार घोषणा करथिबा एक नूतन योजना हेउछि सुभद्रा योजना। तो महिला मानकु केमिति सशक्त करिवे एवं नूतन योजना जोगाई देबे तो सेमानकु महिला मानकु दृष्टि सशक्तिकरण और सेमानकु आर्थिक सहायता जोगाई देबे। तो यही योजना द्वारा से मोडालिटी प्रस्तुत करुछंती। तो बुझीपारे तो आसतु आउ किछि जानिबा विषय रे। यही योजना राज्यर प्रत्येक महिला को 50,000 टंकार भाउचर जोगाई दिज्व जहाँकि आम जाचे। तो जहाँ को सेमाने 2 वर्ष मध्य से खर्च करेंगे। तो आपको 50,000 टଙ୍କା दिज्व भाउचरटा ताकू आप 2 वर्ष भितर खर्च करेंगे। तो आपण को भाउचर दिया सारा आप जे कम यूज करेंगे आप बिजनेस करपारती आपड़ अगर कौन कम यूज करपारती। तो सेटा मोडालिटी प्रस्तुत चलती बर्तमान आसला आप जाणीजे। तो आसतु आउ किछि जानिबा। बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार सुभद्रा योजनार प्रतिश्रुति देइथिला। यही योजना राज्य प्रत्येक महिला 50,000 टंकार कैश भाउचर मिलिबो। जो
କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚରକୁ ମହିଳାମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଝିଅ ବାହାଘରଠୁ ନେଇକି ପରିବାର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, এই ଭାଉଚରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା, ଝିଅ ବାହାଘର ନେଇକି ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା ବ୍ୟବସାୟ ବିଜନେସ୍ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି এই ଭାଉଚର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ତ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଇନଥିବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି କେବଳ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ, କେବଳ ବିବାହିତ, ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ? 23ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ବୁଝିପାରିଲେ, ବୟସ ହେଇଥିବ 23ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ, 60 ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀ ମହିଳା କୌଣସି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିନଥିବେ, ଯିଏ ଆବେଦନ କରିବ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ। ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀକି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ଖାଲି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣା ଯାଉଛି ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ପ୍ରପର ଅପଡେଟ୍ ଆସିନି, ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ପରେ ମିଳିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ 1ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, 2ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, 3ରେ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 4ରେ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 5ରେ ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 6ରେ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 7 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସ୍ ଫଟୋ, ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଆମର 9ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଗିବ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଗିବ, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଗିବ, ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଲାଗିବ, ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସ୍ ଫଟୋ, ରାସନ କାର୍ଡ଼, এই 9ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ତ ଶୁଣାଯାଉଛି। ତ ପ୍ରପର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲାଗିବ କି କମିବ ସେଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିପରି ଆବେଦନ କରାଯିବ? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଡାଲିଟି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିନି ହେଲା। ତ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲା, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି ହେଇନି। ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଲା ପରେ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହେବ, କେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ, କ'ଣ ହେବ ସେଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆସିନି। ତ ଗୋଟେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶା.gov.in କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଆର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶା.gov.in ସାଇଟ୍ରେ ଆସିପାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କନଫର୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ଶୁଣାଯାଉଛି। ଏହି ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ହେଇପାରେ କି ଅଲଗା ନୂତନ ତାର ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ଏବେ ଶୁଣାଯାଏନି, ତାର ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମିଳିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 17 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ତ ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆରି ଭିତରେ ଆପଣ খুব শীঘ্র আর গুড নিউজ পাইপারନ୍ତି বা নোটিফিকেসন আসিপারে গভর্নমেন্ট তরফରୁ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏବଂ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଯେତକ ଆସିଲା ସବୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ଏବଂ ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।